পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের হুমকি দক্ষিণ হাইলাকান্দির ব্রু রিয়াং জনজাতির। দীর্ঘদিন ধরে বনের উপরে অধিকার এবং তফসিলি জনজাতির স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনরত ব্রু রিয়াং সম্প্রদায় এবার ভোট বয়কটের হুমকি দিয়েছে। দক্ষিণ হাইলাকান্দির পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাধীনতার আগে থেকেই এখানে বসবাস করে আসছেন, কিন্তু বরাক উপত্যকার অন্যান্য জেলায় বনের ওপরে অধিকার এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা পেলেও হাইলাকান্দির রিয়াং জনজাতি সেই সুবিধা থেকে আজও বঞ্চিত। আমাদের এক প্রতিবেদন দেখুন আমাদের প্রতিনিধি অমিতাভ শর্মার। হাইলাকান্দি জেলার দক্ষিণ প্রান্তে একাধিক উপজাতি জনজাতি বসবাস করছেন প্রায় স্বাধীনতার পূর্ব থেকে। তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বিশিষ্ট কিছু দাবি রয়েছে, সে কিছু পূরণ হয়নি। তারা একত্রিত হয়ে হাইলাকান্দি এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মুখ্য দাবি হচ্ছে ফরেস্ট রাইট যেটা আছে তাদেরকে প্রদান করা হলো। আমার সঙ্গে আছেন এখানে ব্রু রিয়াং সংগঠনের সদস্য। জানতে চাইবো আপনাদের দাবি কি? আমাদের মূল দাবিতে হলে আমাদের হাইলাকান্দি জেলায় ফরেস্ট রাইটটা আমাদেরকে সুবিধা দেওয়া হোক অতি সত্বর, অন্যথায় আমরা এই সামনে ইলেকশনটা আমরা সব রিয়াং জনগোষ্ঠী মিলে ভোট ক্যান্সেল করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। আপনাদের আর কি কি দাবি রয়েছে? আমাদের আরও অন্যান্য দাবি যেরকম আমাদের এসটি স্ট্যাটাস দেওয়া হোক, ট্রাইবেল বেল দেওয়া হোক, এই তিনটাই আমি বর্তমানে আমাদের মূল লক্ষ্য। নিশ্চিতভাবে দেখা গেছে পাশে যেগুলি জেলা রয়েছে শ্রীভূমি এবং কাছাড় জেলা, এসটি স্ট্যাটাস ব্রু রিয়াং যেটা সম্প্রদায় আছে বা জনজাতি সম্প্রদায় আছে তাদেরকে দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু হাইলাকান্দির রহস্যজনকভাবে দেওয়া এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমাদের সঙ্গে আছেন আরেকজন এই রিয়াং সম্প্রদায়ের লোক। জানতে চাইবো। I cannot say regarding this matter. Actually, हम लोग पता है कि काछाड़ डिस्ट्रिक्ट और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में सब रियांग जनजाति को तो दिया जाता है और एसटी स्टेटस भी वो लोग का पास है, लेकिन हमारा हाइलाकांदी में सिर्फ ऐसा गुराते हम लोग को रखा गया है। हम लोग को बोला है कि आप लोग बिफोर इंडिपेंडेंस का जो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, और बाद में बोला गया है कि हम लोग को 3 जनरेशन का डॉक्यूमेंट दे दो। ऐसा बता के हम लोग को घूर फिर के ऐसा रखा है। और बाद में बोला था कि आप लोग सपोज़ ज़मीन मिलने से तो सिर्फ 7 बीघा ऐसा मिल जाएगा, ऐसा भी बोला गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट का जो रूल्स में 7 बीघा हम लोग को मिलने के लिए तो वो वहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग का डिमांड है कि हमारा जितना जैसे 2006 में फॉरेस्ट एक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके हिसाब से जो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हम लोग को पूरा करने के लिए हम लोग का डिमांड है। और जब ये जो हमारा रियांग जनजाति का जो डिमांड जब नहीं दिया जाएगा तो हम लोग सोचा है कि पंचायत इलेक्शन आने का, पंचायत इलेक्शन में हम लोग बॉयकॉट करने के लिए वोट बॉयकॉट करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो आप लोग का इस साइड में कितना विलेजेस है? एक्चुअली ये हमारा साइड में अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये साउथ हाइलाकांदी में 17 विलेजेस है, और वहाँ पे कोई भी मतलब कि हम लोग स्कीम भी नहीं मिलता है घर बनाने का। अब हम लोग को बोलता है कि घर बनाने से तो एक कॉलोनी का जैसा आप लोग रहने से तो वहाँ पे हम लोग वो जो PMAY दिया जाएगा ऐसे बताया जाता है, और रास्ता भी अच्छा नहीं है। और कोई भी देखो हम लोग ज़मीन झूम खेत करते हैं। क्यों झूम खेत करता है बोलने से तो हमारा गवर्नमेंट ने हम लोग को स्कीम नहीं दिया जाता है। इसका वजह से हम लोग जंगल टू जंगल हम लोग जाके झूम खेत करना पड़ता है। इसका वजह से हम लोग डिमांड है कि सभी हमारा जनजाति को, रियांग जनजाति को फॉरेस्ट एक्ट का अंदर में इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को बहुत सुविधा दिया जाए तो हम लोग बहुत खुशी होगा। নিশ্চিতভাবে দেখা গেছে পার্শ্ববর্তী আমাদের যেগুলি দুটো জেলা রয়েছে শ্রীভূমি এবং কাছাড় জেলা, এই দুটি জেলাতে ইতিমধ্যে ফরেস্ট রাইট ব্রু রিয়াং সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু হাইলাকান্দিতে যেগুলি হাইলাকান্দি দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছেন ব্রু রিয়াং জনজাতি যারা পাহাড়ি অঞ্চলে রয়েছেন তাদেরকে এখন পর্যন্ত সেই রাইটটা দেওয়া হয়নি, এবং তার জন্য বিভিন্ন সময় থেকে তারা নিজের ঘর বসতি বানাতে পারছেন বা সরকার দ্বারা দেওয়া যেগুলি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা অন্য ফেসিলিটি তারা নিতে পারছেন না। আমি হাইলাকান্দি থেকে অমিতাভ শর্মা, NKTV বাংলা।